નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. પેનક્રિયાટિક કેન્સરથી પીડિત 70 વર્ષીય મહિલાની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલે સફળ સારવાર કરી. અમદાવાદના સિંધુ ભવન ખાતે આવેલ સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ ખાતે આધુનિક રોબોટિક સર્જરીની મદદથી પેનક્રિયાટિક કેન્સરની પીડિત 70 વર્ષીય મહિલાની સફળ સારવાર કરીને જટિલ કેન્સરના કેસોના નિદાન અને સારવારમાં પોતાની વિશેષ કુશળતા વધુ એકવાર સાબિત કરી છે. આ સારવાર દ્વારા દર્દીને ઝડપથી રિકવરી અને વધુ સારી જીવન ગુણવત્તા પ્રાપ્ત કરવામાં સફળતા મળી છે. 70 વર્ષીય આ મહિલા દર્દીને પેનક્રિયાટિક કેન્સર હોવાનું નિદાન થયું હતું. દર્દીને શરૂઆતમાં તબક્કાનો લીવર સિરોસિસ સહિત અનેક બીમારીઓ પણ હતી. સદનસીબે કેન્સરનું નિદાન શરૂઆતમાં તબક્કામાં જ થઈ જતા ગાંઠને સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરવા શક્ય હતી. જોકે દર્દીની ઉંમર અને અન્ય આરોગ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે સૌથી વધુ સુરક્ષિત અસરકારક સારવાર પદ્ધતિથી પસંદગી પડકારજનક બાબત હતી. પેનક્રિયા કેન્સરની સર્જરી ઓન્કોલોજીમાં સૌથી જટિલ પ્રક્રિયામાં એક માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધ દર્દી અને અન્ય આરોગ્ય સમસ્યાઓ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવા સર્જરી બાદ લાંબા સમય સુધી રિકવરી, ઓપરેશન પછીની જટિલતા અને હોસ્પિટલમાં વધુ સમય સુધી રહેવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. આવા સંજોગોમાં કેન્સરની અસરકારક સારવાર સાથે સર્જરીનો શારીરિક પ્રભાવ શક્ય તેટલો ઓછો રાખવા પણ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. मेरा नाम डॉक्टर नितिन सिंगल है. मैं सीनियर कैंसर एंड रोबोटिक सर्जन हूँ स्टर्लिंग हॉस्पिटल के अंदर. के साथ डिस्कस किया. बेसिकली शी वाज अ 70 साल की महिला थी, 71 ईयर्स टू बी प्रिसाइज. एंड वो उनका जो बहुत सारे उनके अंदर प्रॉब्लम्स थे प्री एग्जिस्टिंग, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंड साथ में शी वाज वेरी ओवरवेट. उनका जो वेट था 110-120 kg के बीच में था. एंड साथ में उनको कमर की तकलीफ भी थी. एंड ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो ओबेसिटी था उसके कारण लीवर में भी कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए थे. ऐसे में उनको एक पैंक्रियास के अंदर गांठ डिटेक्ट हुई थी जो कि कैंसर की गांठ थी. एंड सर्जरी कर पाना इस तरह के सिनेरियो में बहुत ही चैलेंजिंग होता है. एंड फाइनली वो काफ़ी जगह पहले उन्होंने ओपिनियन लिए एंड दे केम टू अस थ्रू सम रेफरेंसेस. एंड हमने उनका सर्जरी किया जो हमने डिस्कस करने का रोबोटिक टेक्नोलॉजी से किया, जो कि आज एक मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि उस सर्जरी को हम बहुत अनइवेंटफुली हमने उसको कंप्लीट किया. पेशेंट को आईसीयू से भी लगभग कुछ घंटे ही रहना पड़ा, पूरा दिन भी नहीं रहना पड़ा. एंड विद इन 5 days शी गॉट डिस्चार्ज एंड वेंट बैक होम बिना किसी ब्लड का रिक्वायरमेंट के एंड बिना किसी मेजर पेन किलर्स के रिक्वायरमेंट के. एंड 1 महीने के अंदर अंदर ही वो आज पूरी तरह से रिकवर हो गए. एंड उनका नाक सिर्फ खाली रिकवरी, बट इवन कैंसर पार्ट से अगर मैं कहूँ तो उनका जो कैंसर का जो पूरा रिपोर्ट आया, फाइनल रिपोर्ट, उसमें कैंसर पूरी तरह से निकल गया है. शी इज डूइंग वेरी गुड. सी सर्जरी इस तरह की सर्जरी हमने की हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डूइंग ऑन अ चैलेंजिंग पेशेंट, उस तरह के केसेस थोड़े मैं कहूँगा कि वन ऑफ द फर्स्ट कह सकते हैं, बिकॉज हमने इस तरह के केसेस काफ़ी सारे कर लिए हैं ऑलरेडी. सो वो पेशेंट ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है, शी इज बैक टू नॉर्मल लाइफ. उसको नॉर्मल खाना पीना, सिर्फ डाइटरी थोड़े चेंजेस आए हैं, जैसे कि फैट रिच डाइट थोड़ा सा नहीं खाना है. उसके अलावा शी इज बैक टू नॉर्मल, जस्ट लाइक एनी अदर इंडिविजुअल. आप मेरी तरह शी इज बैक टू नॉर्मल. सो सर मैडम, रूटीन चेकअप्स में हम लोग क्या करते हैं, मेरे पेशेंट्स का हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि दे सेंड द रिपोर्ट्स टू अस एंड हम ऑनलाइन ही उनको कंसल्ट करते हैं. दैट इज समथिंग दैट एज अ पॉलिसी कि जो दूर से मेरे पास पेशेंट आते हैं उनके लिए वी डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट. मेरे सारे पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ कि अगर कोई उनको रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करनी है टिल 6 months ऑफ उनका फॉलोअप के लिए आई डू इट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे कैन कॉन्टैक्ट मी वेन एवर दे रिक्वायर मी. ऐसे देना चाहूँगा कि इसी कैंसर के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों को. सबसे पहला लोगों को लगता है कैंसर ठीक नहीं होता. दूसरा, कुछ लोगों को जो आजकल मेरे को सुनने मिलता है सर कैंसर तो ठीक हो जाएंगे लेकिन ट्रीटमेंट मार देगा. तो ये सारी गलत फहमियों को अपने को क्रैश करने की जरूरत है. कैंसर इज अ कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज. अगर सही टाइम पे सही तरीके से अगर आप इलाज कराएं एंड अगर उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप पूरा फॉलोअप करेंगे तो कैंसर कैन बी डिफीटेड कंप्लीटली. दूसरा, बी बॉडी अवेयर, अपनी बॉडी के बारे में अवेयर रहिए ताकि अर्ली टाइम के अंदर ही आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकें. बिकॉज अर्ली डिटेक्शन गोज अ लॉन्ग वे नॉट ओनली इन क्योरिंग द डिजीज बट ट्रीटमेंट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाता है एंड आउटकम बहुत अच्छे मिलते हैं. આ કેસ અંગેની માહિતી આપતા સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલના સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ રોબોટિક ઓન્કો સર્જન ડોક્ટર નિતિન સિંગલે જણાવ્યું હતું કે
પેનક્રિયાટિક કેન્સરની સર્જરી કેન્સરના સારવારની ક્ષેત્રની સૌથી પડકારજનક અને ટેકનિકલ રીતે જટિલ સર્જરીઓમાંની એક છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધ દર્દીઓને અનેક કોમ્પ્લિકેટેડ ધરાવતા દર્દીઓ માટે ગાંઠ દૂર કરવી પૂરતી સર્જરી નથી, પરંતુ તેમને સુરક્ષિત રિકવરી અને જીવનની ગુણવત્તા જાળવવામાં પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. રોબોટિક સર્જરી અમને વધુ ચોકસાઈ અને નિયંત્રણ સાથે જટિલ સર્જરી કરવાની ક્ષમતા આપે છે. આ કેસમાં અમને ગાંઠને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં સફળ રહ્યા છે અને દર્દીઓને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ફરીથી સામાન્ય જીવન તરફ પરત કરવામાં મદદ મળી હતી. યોગ્ય દર્દી પસંદગીની ક્લિનિક અને આધુનિક ટેકનોલોજીનું સંયોજન કેટલા ઉત્તમ પરિણામ આપી શકે તેનું આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહેજો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.